जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। आज तुमे माने संस्कृत बहिर दशम श्रेणी संस्कृत बहिर एकांकिका विभाग रे थिबा शिशु वात्सल्यम एथिरु संभाव्य संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक आमे आलोचना करिबा, जहा कि हमर बोर्ड परीक्षा रे पढ़िबारे मध्य बहुत संभावना अछि एवं विशेष करी संक्षिप्त प्रश्न गुड़िक तुम मानक पई बहुत उपादेय। तेणु आमे गोटी गोटी करी आज आरंभ करिबा एवं ता देरे मल्टीपल चॉइस हिसाब रे देइछि प्रश्न गुड़िक तुमे माने ता देरु ठीक उत्तरटी बाछ। ताले देखो, मृत्तिका मयूरम का आनितवती, मृत्तिका मयूरटी को किए आनिथिला? ऑप्शन देइछि प्रथम तपस्वी, द्वितीय तपस्वी, माता, शिष्य। ताले उत्तर हबो कोन? प्रथम तपस्वी। दुई रे देखो, जात कर्म समय केन अपराजिता नाम औषधि दत्ता, जात कर्म समय रे किए अपराजिता नामक औषधि देइथिले? महाराजन, मात्रा, मारीचेन, पित्रा। ताले किए देइथिले ना ऋषि मारीचेन। ताले सी ऑप्शन टी ठीक। सही परी देखो, मुंचमाम डैश सकाशम गमिष्यामि, ये किए कहिथिला? मते छाड़ो मु डैश निकसम गमिष्यामि। बालमृगस्य, सिंह शावकस्य, महाराजस्य, अंबायाः। ताले उत्तर हबो कोन? अंबायाः सकाशम गमिष्यामि। तापरे देखो, नाम सदृश्यन वंचित डैश कोन हबो? भ्रातृवत्सल, पितृवत्सल, मातृवत्सल, श्वश्रुवत्सल। कोन हबो? मातृवत्सल। उत्तर हैला मातृवत्सल। मृत्तिका मयूर डैश तिष्ठति, मृत्तिका मयूरटी केउठी थिला? उटजे बा कुटीर रे, नागदंते नागदंतरे, भवने, प्रासादे। कोथिला? उटजे। ए आंसरटा ठीक, उटजरे थिला बा कुड़ियारे थिला। रक्षाकरंडकस्य नाम किम आसीत, रक्षाकरंडकटीर नाम कौन थिला? सुनीता, सुजाता, प्रज्जिता, अपराजिता। कौन थिला रक्षाकरंडकर नाम? अपराजिता। डैश अविनीत आसीत, सिराज, सर्वदमन, बरदा, गोवर्धन। कौन हबो? किए से अविनीत थिला? सर्वदमन। हैला। डैश ते वर्धते, कौन हबो एठी? डैश ते वर्धते, सरंभः, गौरवः, जसः, आयुः। डैश ते वर्धते, सरंभः ते वर्धते। डैश वर्णचित्रित आसीत, हैला। मृत्तिका मयूर, मयूर, सुवर्ण मयूर, केऊर। किए चित्र विचित्र थिला? ना मृत्तिका मयूर। ए ऑप्शन टा ठीक। कविकुल ललाट मुकुटमणि डैश, कविकुल ललाट मुकुटमणि किए? जयदेव, विश्वनाथ, गौतम, कालिदास। उत्तरटी हबो कालिदास। कालिदासम केन रूपेण सर्वे स्वीकृवन्ति, कालिदासंकु किपरि भाबरे समस्ते स्वीकृति प्रदान करचंती? व्यासकवि, महाकवि, आदिकवि, स्वाभव कवि। कौन आंसर? महाकवि, महाकवि रूपेण स्वीकृत। कालिदासस्य रचितेषु ग्रंथेषु किम नाटकम रम्यम, कालिदासंक द्वारा रचित नाटक ग्रंथ भितरे केउ नाटकटी रम्य? अभिज्ञान शाकुंतलम, बेणी संहार, एतत्त्वम अन्ते, कलिजुगस्य समाप्ति, मृच्छकटिकम।
କେଉଁଠି? ଏ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍। ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟमिति ରୂପକମ୍ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳସ୍ୟ କସ୍ମିନ୍ ଅଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତତେ? କେଉଁ ଅଙ୍କରେ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କେ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କେ, ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍କେ, ସପ୍ତମ ଅଙ୍କେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ସପ୍ତମ ଅଙ୍କେ। ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟमिति ରୂପକେ ମହାକବିଃ କାଳିଦାସସ୍ୟ କସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତି? ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟ ଏହି ରୂପକରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କାହାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଲବସ୍ୟ, ହଟସ୍ୟ, କୁଶସ୍ୟ, ଭୀମସ୍ୟ। ହଟସ୍ୟ। ଶିଶୋଃ ହଟସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଂ ବର୍ଣ୍ଣୟତି। ଶିଶୁବାତ୍ସଲ୍ୟमिति ରୂପକେ ପିତ୍ରା ସହ କସ୍ୟ ମିଳନಂ ମହାକବିଃ ବର୍ଣ୍ଣୟତି? ମାତୁଃ, ପୁତ୍ରସ୍ୟ, ଶିଶୋଃ, ପିତାମହସ୍ୟ। ପିତ୍ରା ସହ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ହେଲା ବି ଅପସନଟି ଠିକ। ଆଚ୍ଛା, ବାଳାୟ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଚତେ? ଭଦ୍ରମୟୂରଃ, ମୃତ୍ତିକା ଭେକଃ, ମୃତ୍ତିକା ଅଶ୍ୱଃ, ମୃତ୍ତିକା ମତ୍ସ୍ୟଃ। ତାହେଲେ ଭଦ୍ରମୟୂରଃ। ଉତ୍ତର ହବ ଏ। ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଃ କୁତ୍ର अस्ति? ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ଉପବନେ, ଉଟ୍ଟଜେ, ଗୃହେ, ପ୍ରାନ୍ତରେ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଉଟ୍ଟଜେ। ଉଟ୍ଟଜରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ପତ୍ନୀ କା ଆसीତ୍? ସୀତା, ଗୀତା, ଶକୁନ୍ତଳା, ଦୁଶୀଳା। ଦୁଷ୍ୟନ୍ତସ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଆसीତ୍ ଶକୁନ୍ତଳା। ବାଳସ୍ୟ ମଣିବନ୍ଧେ କିମ୍ ଆसीତ୍? ପିଲାଟିର ମଣିବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରେମବନ୍ଧନ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ରକ୍ଷା କବଚ, ରକ୍ଷାସୂତ୍ର। ହେଲା ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କବଚ। ଉତ୍ତର ହେଲା ରକ୍ଷା କବଚ ସି ଆଞ୍ଚଟି। କଦା ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକଃ ସର୍ପ ଭୂତ୍ୱା ଦଂଶତି? କେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ଷା କରଣ୍ଡକଟି ସାପ ହୋଇକି ଦଂଶନ କରେ? ଉଟ୍ଟଜେ ସ୍ଥିତାମ୍ ଯଦି କଶ୍ଚିତ୍ ଦଂଶତି? ଉଟ୍ଟଜେ ସ୍ଥିତାମ୍ ଯଦି କଶ୍ଚିତ୍ ସ୍ପୃଶ୍ୟତି? ଭୂମିପତିତାମ୍ ଯଦି କଶ୍ଚିତ୍ ପଶ୍ୟତି? ଭୂମିପତିତାମ୍ ଯଦି କଶ୍ଚିତ୍ ସ୍ପୃଶ୍ୟତି। ତାହେଲେ ଡି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି। ଭୂମିପତିତାମ୍ ଯଦି କଶ୍ଚିତ୍ ସ୍ପୃଶତି। ଦେଖ ତାପରେ ଭୂମିପତିତା ଅପରାଜିତା ଔଷଧିଃ କମ୍ ସର୍ପ ଭୂତ୍ୱା ନ ଦଂଶତି? କାହାକୁ ସର୍ପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରେ ନାହିଁ? ନା ବାପା, ମା ଆଉ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି। କୋଉଟା? ବି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ। ପିତ୍ର ଆତ୍ମନମ୍ ପିତ୍ରୋ ଆତ୍ମନମ୍ ଚ ବିହାୟ। ହେଲା ତାହେଲେ ପିତା, ମାତା ଆଉ ତା ନିଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯିଏ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାକୁ ସେ ସର୍ପ ହୋଇ ଦଂଶନ କରେ। କା ମୃତ୍ତିକା ମୟୂର ମାନିତବତୀ? କିଏ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରକୁ ଆଣିକି ଦେଲା? ପ୍ରଥମା ତପସ୍ୱୀ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱୀର ଘରେ ସେଇଠି ଥିଲା। କହ ବାଙ୍ଗ ମାତ୍ରେଣ ବିରମୟିତୁମ୍ ନ ଶକ୍ୟ? ହେଲା କହ ବାଙ୍ଗ ମାତ୍ରେଣ ବିରମୟିତୁମ୍ ନ ଶକ୍ୟଃ କୁଳଃ, ତାଳଃ, ବାଳଃ, କାଳଃ। ଉତ୍ତର ହବ ସି ବାଳଃ। ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଃ କୁତ୍ର ଆसीତ୍? ମୃତ୍ତିକା ମୟୂର କୀଦୃଶଃ ଆसीତ୍? ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଃ କୀଦୃଶଃ ଆसीତ୍? ସୁନ୍ଦରଃ, ଆକର୍ଷକଃ, ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ରିତଃ, କଦାକାରଃ। ବର୍ଣ୍ଣଚିତ୍ରିତଃ ଆसीତ୍। କସ୍ୟାଃ ଉଟ୍ଟଜେ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଃ ଆसीତ୍? ଦ୍ୱିତୀୟା। ହେଲା ବି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ। ଦ୍ୱିତୀୟାର ଉଟ୍ଟଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତପସ୍ୱିନୀର ଉଟ୍ଟଜରେ ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଟି ଥିଲା। ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରମ୍ କସ୍ମୈ ଉପହାରମ୍ ଦାତୁମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ଉକ୍ତବତୀ? ମୃତ୍ତିକା ମୟୂରଟି କାହାକୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କହିଥିଲା? ବାଳକାୟ, ବୃଦ୍ଧାୟ, ଭିକ୍ଷୁକାୟ, କୃଷକାୟ। ଉତ୍ତର ହବ ବାଳକାୟ। ଡ୍ୟାସ୍ ଇତି ଉକ୍ତ୍ୱା ପ୍ରଥମା ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତା? ଏବଂ ଅସ୍ତୁ ତଦା ଆମ୍। କ'ଣ କହିକି ପ୍ରଥମ ଜଣକ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା? ଅସ୍ତୁ। ହେଲା ହେଉ ବୋଲି କହି। ଆଚ୍ଛା, ବାଳଃ କାମ୍ ବିଲୋକ୍ୟ ହସତି? ପିଲାଟି କାହାକୁ ଦେଖି ହସିଥିଲା? ମାତରମ୍, ପିତରମ୍, ମିତ୍ରମ୍, ତାପସ୍ୱୀମ୍। ତାପସ୍ୱୀମ୍। ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ତାପସ୍ୱୀମ୍। ରାଜା କସ୍ମୈ ସ୍ପୃହୟତି? ରାଜା କାହାକୁ ସ୍ପୃହା କରିଥିଲେ? ଅବିନୀତାୟ, ଦୁର୍ଲଳିତାୟ, ତସ୍ମୈ
पुष्पाय दुल्ललिताय। उत्तर है दुल्ललिताय। बालः कां न गणयति त्वां मां तम तापस्वी माम। उत्तर है माम बी। तापस्वी पार्श्वमवलोक्य किं वदति। तापस्वी जनक चारिक चाह कौन कही कोत्र राजकुमाराणाम कोत्र ऋषिकुमाराणाम कोत्र मुनिकुमाराणाम कोत्र कुमार कुमारीणाम कोत्र ऋषिकुमाराणाम। तापस्वी राजनम किं संबोधयति भद्रमुखः। है तापस्वी जनक राजा को कौन बोली संबोधन करथिले भद्रमुखः। एबे आउ किछि अछि मध्ये देखिबा हबा। देख सर्वदमनस्य डैश वर्धते गौरवः सरम्भः सौरभः प्रतिभा सरम्भः। उत्तर है कौन सरम्भः वर्धते। देख डैश वर्णचित्रित आसीत। उत्तर हम मृत्तिका मयूर है देखिए मृत्तिका मयूर मृत्तिका मयूर काकः मृत्तिका मयूर वर्णचित्रित आसीत। अभिज्ञान शाकुन्तलम नाटकम डैश गम्यम सम्यम रम्यम प्रमा प्रमा। तेले उत्तर हम रम्य है रम्यम। कविकुल ललाट मुकुटमणि कह। उत्तर हम कालिदास बी। देखिए जयदेव कालिदास सारला दास जयकांत। उत्तर हम कौन कालिदास। कालिदास डैश कौन हम महाकवि। शिशुवात्सल्यमिति रूपके शिशोः संबोधनम किम आसीत्। शिशोः संबोधनम हटः गोपालः रामः भीम हटः। परदार व्यवहार कीदृशः। उत्तर हम अनार्यः। दीची अभद्रः असभ्यः सभ्यः अनार्यः। उत्तर हम अनार्यः। सर्वदमनः कस्मिन् वंशे जातः। उत्तर कौन हम पुरुवंशे। प्रथमटा ए हेले देची पुरुवंशे कुरुवंशे पंडुवंशे सूर्यवंशे। उत्तर हम कौन पुरुवंशे। महाकवि हृदि किं जनयितुं चेष्टितवानः सार्थकः च अभूत्। बीटा हम वात्सल्यम। उत्तर कौन देची स्नेहः वात्सल्यम दुखम सुखम। ताले उत्तर हम कौन वात्सल्यम। शिशुवात्सल्यमिति रूपके शिशुः कः। शिशुः देची हटः भीमः रामः कृष्णः। ताले हम हटः। बालः काभ्यां सह मंचम प्रविश्यति। उत्तर हम तपस्विनीभ्याम बी आंसरटा ठीक। पितृभ्याम तपस्विनीभ्याम मित्राभ्याम भातृभ्याम कोटा हम तपस्विनीभ्याम। देख शिशुः कीदृशानि सत्वानि पीडयति देखिए अपत्य निर्विशेषाणि शिशु सदृशानि अतिथि सदृशानि देव सदृशानि। उत्तर हम अपत्य सदृश। सर्वदमनः इति बालकस्य नाम केन कृतम्। हरिजनेन साधुजनेन ऋषिजनेन मुनिजनेन। डी उत्तर ठीक मुनिजनेन। मारीचेन बालाय किं प्रदत्तम्। मारीच बालकटी को कौन देथिले। उत्तर हम सी रक्षाकरण्डकम। क्रीडनकम पतंगम रक्षाकरण्डकम चामरपुधः कौन बताले रक्षाकरण्डकम। सर्वदमनस्य वंशस्य नाम किं पुरुवंशः सी उत्तरटी ठीक। कस्य माता शकुन्तला कहार माता शकुन्तला सर्वदमनस्य कुशस्य एकलव्यस्य सत्यकामस्य। उत्तर है सर्वदमनस्य। है कः अभिनीतः आसीत्। अर्जुनः भीमः सर्वदमनः दुर्योधनः। उत्तर हम सर्वदमनः। कस्य सरम्भः वर्धते रामस्य श्यामस्य सर्वदमनस्य माधवस्य। उत्तर हम सर्वदमनस्य। बुझेला। का बालम लंघयिष्यति केसरिणी। उत्तर हम केसरिणी। किए पिला को टीकू लंघन करिवो आक्रमण करिवो ना केसरिणी।
बलियः खलु भीतस्मि इत्युक्त्वा बालः किं दर्शयति अधरम है सी उत्तरटी ठीक। कथम केसरिणी बालम लंघयिष्यति जदि एतस्याः पुत्रकम न मुंचति ताले एटा ठीक ए आंसर टी आउ सब गुड़िक नुहे। बालात किम विमोचयितुम प्रथमा तापसी उक्तवती बाल गजेन्द्रम बाल खगेन्द्रम बाल मृगेन्द्रम बाल मृगम ताले बाल मृगेन्द्रम। बालः बाल मृगेन्द्रम मुंचति चेत तापसी किम दस्यति क्रीडनकम है देछि पिष्टकम चाकलेहम चुंबनम क्रीडनकम उत्तर हम क्रीडनकम। बालः किं नेतुम हस्तम प्रसारयति शुकम स्वान्नम पुष्पम मयूरम उत्तर है मयूरम। प्रथमा तापस्या नाम किम आसीत् सुब्रता है देछि श्वेता सुब्रता स्नेहा ममता ता ना थिला कोन सुब्रता। कह सर्वदमनस्य गोत्र परिचय पुरुवंश देछि रघुवंश हरिवंश पुरुवंश जदुवंश सर्वदमनर गोत्र परिचय कौन थिला पुरुवंश। न पुनः आत्मगत्या मनुष्याणाम इदम डैश प्राप्त्यम कौन हम स्थानम देछि जानम स्थानम धनम वाहनम एठी उत्तर हम स्थानम। अप्सर संबोधन एतस्याः डैश अत्र प्रसूता एतसः जननी हब उत्तर देछि जननी तरुणी कामिनी जामिनी उत्तर हब जननी। कह धर्मदार परित्यागी आसीत् ये धर्मदार परित्यागी थिले प्रजा कवि राजा नायक एठी हब राजा। अनार्य परदार व्यवहार इति कह उक्तवान उत्तर हब राजा देछि राजा मुनि प्रजा छात्र ताले उत्तर हब राजा। शकुंत लावण्यम इति पदस्य कह अर्थः पक्षिणः सौंदर्यम है चारिटा देछि पक्षिणः सौंदर्यम शकुंतलायाः सौंदर्यम कुंतलायाः सौंदर्यम केशस्य सौंदर्यम उत्तर हब पक्षिणः सौंदर्यम। रक्षाकरंडकम कस्मात् परिभ्रष्टम क्रीडनात् अटनात् गमनात् सिंह शावक विमर्दात ताले सिंह शावक विमर्दनात् डी आंसर टी ठीक। ताले पिला माने आज आमे अभिज्ञान शाकुंतलम रे जो आसीथिबा शिशुवात्सल्यम एकांकिकार संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना कले जहा कि तुम पई परीक्षा रे पढ़िबार अनेक संभावना अछि। एथि मध्यरु तुमे माने जदि एक दुई थर तीन थर देखिदेव निश्चित भाव में तुमको जेकोसी क्वेश्चन पढ़िले मध्य तुमको आसीबो। ताले आज पई समस्ते धैर्य धरी आकु देखिथिबा हेतुरु समस्तଙ୍କୁ धन्यवाद।